Sayo Ramananti Kambing. Hi everyone, how are you? I'm fine, thanks for asking. Good morning. So, mapantay tatay Jekwa, Tabuk City, Bulanao. Tapantay manipadas kano di ay kusina ni Dapi, Ijay Bulanao, abay kano di ay TKPH or Kalinga Provincial Hospital. So, let's go! I'm so excited to eat. EDSA. Talong-talo niya ang EDSA. As usual, kasama pa rin natin ang mga senior. O, ghay kayo kanumot ama. Tapno makita ko yung vlog. Father! Tapat. Gurti ito. Iya. O, di ba? Kami ipadas. Dahil ito kung kunada nga spring. Legendary spring. Nakabaybag dito yun. Spring kasi at nga iti bukal dito yung nga pagkukuan pagdanda naman ti Gijit. At nga mawawanan ti danom. Bibili kayo? Oo daw, bibili daw siya ng piit. Ayan. Dati chicherya tila ako dati tatakagulugo ay. Nagitoy kung hindi nyo nalaalam to, gulay yan. Yan yung tangkay ng ratan. Ang tawag namin dito ay piit. Ito. Nagugulay yan. Orate kami approaching the White Carabao. The legendary White Carabao. So orate kami White Carabao. Dirty white na yung Carabao. Dirty White Carabao. Nagtiplak. O ita, legendary. Naglikaw kami kasi kuan Kalinga di nagaduglak ko di kalsada. Umbag naan. Bless Bulanao Sentro. Stig kami na ita KPH Kalinga Provincial Hospital. Ayan. Stig tayo. Doon yun. Doon tayo pupunta. Doon. Kambingan, asa na? Kambingan, Bulaluhan, Pansitan. Yan. Tatay mapan. Tao, abay mismo ito ti KPH, tay tanas, teta. Tani nga to. Oo, kadwa tayo man nagiti senior. On the go dagi taga senior. Ito, senior. Ni Bravo, pagkantahin na sila. Ilan ni Papa? Senior. Sayo Ramananti Kambing. Kaya yo? Dahan-dahan. POV. Lagi tati ko ada makananda. Oh, may dinuguan din sila. Sarap ng dinuguan. Dinuguan ako. Or yan. Menu daw. Kurok 6 kaya. Tama tang kastoy daw. Drinks. Okay. Oh, ito, 120 with rice, 120. Yung ko lang, yung 50 pesos, half lang. Yan yung bulan.
Ay, sorry. Natasadaan. Ito ni. Bong. Nga na imas ma, pangit. Film mo na naman. Mother. Imas mo. Human ibaga-bagati ka na. Ano? Sarap. Garlic. Natin tong beans. Pinainit nila kaya matagal. Ay? Dinakdakan. Trying the dinakdakan. Sarap. Dahil nam-nam. Sabi nagdadakto servings lang nga rice dito. Nakaduwa kami nga dinakdakan ka na yung mas dinakdakan ka. Di ba? Ang laki. And Parang look, sokaw. sobrang dami nilang customer. May ba? Tingin ko may Vlogger. pa. Vlogger ka. Takbo ka na. Yan ang vlogger. The vlogger. Vlogger na. Food critic na kita, food critic. Food critic. Oh, what can you say about the food? Is it delicious? Worth it. Worth the price. The satisfied. Oh, satisfied. And of course me, satisfied.